जुलाईबारीनि बाइखोरा पुलिस स्टेशननि कतल भवन कन्स्ट्रक्शननि बागै 7 crore 84 लाख रांमारि सबायजागनाय स्रांसलो कतल बाइखोरा पुलिस स्टेशननि जागाथाय बेराय नायना थांगै कक्तमा थुमनाय रगनो अकक साका हास्तानि मन्त्री शुक्लाचरण नुहातिया आसालो मन्त्री शुक्लाचरण नुहातियानो कार्य मानजाका पञ्चायत समिति चेयरमैन तापस दत्त एसडीपीओ बाप्पी देवबर्मा बाइखोरा थानानि ओसी विष्णु चन्द्र दास पीडब्ल्यूडी अफिसर रौनक खबै तेकोवन आदङ र आसालो कतल बाइखोरा पुलिस स्टेशन जागाथाय बेरायनायमन यागुलो कक्तमा थुमनाय रोने बसकांग कक्सानाने थांगै हास्तानि मन्त्री शुक्लाचरण नुहातिया साका बसकांनि तालनै तालथामनि बिसिंगनो कताल पुलिस स्टेशननि कन्स्ट्रक्शननि सामुं हमं जेंसा जागनाय हनै जुलाईबारी विधानसभा केंद्रेर अंतर्गत एनटीआर जुलाईबारी एलाकार বা जुलाईबारीबासी এটা স্বপ্ন যে দীর্ঘ বছরের একটা পুরানো পিএস সেটাকে নতুন বিল্ডিং দুতলা বিল্ডিং ডাবল স্টোর বিল্ডিং পিএস এর নতুন বিল্ডিং করার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি স্যাংশন দিয়েছিলেন প্রায় 7 কোটি 84 লক্ষ টাকা এবং গত অর্থ বছরে সেটা আমরা স্যাংশন পেয়েছি এবং সেটা নতুন বিল্ডিং করার জন্য আজকে আমরা পিডব্লিউডি কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ আরক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা পিএস বাইকরা পিএসে নতুন বিল্ডিং সেটা কনস্ট্রাকশন করার জন্য আমরা লোকেশন ভিজিট করি এবং ফাইনাল করি সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত মহোদয় এবং এলাকা বিশিষ্ট আমাদের সমাজসেবক মনীন্দ্র বিশ্বাস বাইখরা পিএসের ওসি সাহেব বিউরো রিপোর্ট চিনি খরাং।